تحریک انصاف کی حکومت 2 سال میں کراچی کے مسائل حل کرنے میں ناکام رہی اور اس بات خان صاحب نے خود بھی کر لیا ہے، لیکن لغاری صاحب اس ناکامی کی اصل وجہ کیا ہے؟ جان بوجھ کر اس شہر کو نظر انداز کیا گیا؟ پہلے تو یہ ہے کہ جو انٹرویو لینے والے خان ہیں وہ انٹرویو دینے والے جو خان ہیں دونوں کا کرورہ مل رہا تھا، دونوں کے ایک دوسرے کے ساتھ معاملات ٹھیک چل رہے تھے اور یہ انٹرویو وزیر اعظم کی پروموشن کے لیے بنایا گیا تھا اور ان کے کاموں کے تعریف کے لیے اور ڈھول بجانے کے لیے جو ہے یہ انٹرویو لیا گیا تھا اور اس انٹرویو کا اصل مقصد یہ تھا کہ وزیر اعظم کی ناکامیوں کو چھپایا جائے اور ان کو بہت اچھی تیل مالش کر کے بتایا جائے کہ بہت اچھا کام کر رہی ہے، لیکن کراچی میں آ کر ان کا ٹیون چینج ہو گیا ہے۔ بہت اچھی بات ہے کہ کراچی کا درد رویا ہے ایک خان نے دوسرے خان کے آگے، اور بہت اچھی بات ہے کہ ایشو اٹھائے گئے ہیں، اور بہت اچھی بات ہے کہ وزیر اعظم یقین دہانی کر رہے ہیں اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ کورٹ میں گئے ہوئے ہیں کہ یہاں پر ایک لوکل باڈی سسٹم لایا جائے۔ یہ بھی بہت اچھی بات ہوگی کہ پاکستان کے میگا سٹیز میں، پاکستان کے کیپٹل سٹیز میں یونیفارمیٹی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے لاہور میں ایک سسٹم دے رہے ہیں، پشاور میں دوسرا سسٹم دے رہے ہیں، کراچی میں تیسرا سسٹم دے رہے ہیں۔ آپ سسٹم بہتر کریں اور سسٹم میں لوگوں کی ڈیلیوری کا بھی کام کریں۔ یہ بھی تو دیکھیں کہ وفاق کو کراچی کتنا دیتا ہے اور وفاق کراچی کو کتنا دیتا ہے، کراچی صوبے کو کتنا دیتا ہے اور صوبہ کراچی کو کتنا دیتا ہے، کراچی کے خود اپنے کتنے وسائل ہیں، یہ ساری چیزیں دیکھنی چاہیے۔ ویسے یہ اچھی بات ہے، انٹرویو لیا گیا تھا پروموشن کے لیے، بیچ میں کراچی کے مسائل نکل آئے۔ لیکن شہر کی قسمت پوری کرنے کا جو وعدہ کیا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے لغاری صاحب، وہ تو پورا نہیں ہو سکا، لیکن ایم کیو ایم جو کہ خود کو کراچی کی سب سے بڑی جماعت کہتی ہے، اس نے 2 سال میں کراچی کے لیے کیا کیا؟ تو 2 سال وہ سب سے بڑی جماعت تو ثابت نہیں ہوئی۔ الیکشن میں تو سامنے آ گیا کہ 14 سیٹیں تو پی ٹی آئی کے پاس ہیں قومی اسمبلی کی، اور 22 سیٹیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے پاس ہیں صوبائی اسمبلی کی۔ تو صوبے کی جو ہے وہ بڑی پارٹی تو بہرحال صوبے کی تو نہیں بلکہ کراچی شہر کی جو بڑی پارٹی ہے وہ اب بھی پی ٹی آئی ہے، لیکن پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی کے کبھی بھی جو وہ فنڈز ہیں رکے نہیں ہیں۔ وفاق کو دیتا ہے، اگر یہ فنڈز جو ہیں وہ کہیں لگائے گئے ہیں تو پاکستان کے میڈیا پر یہ احسان کیا جائے کہ ان 2 سالوں کے دوران جو ارکان اسمبلی کو اور سینیٹرز حضرات کو جو پی ٹی آئی گورنمنٹ کے لوگ تھے ان کو اگر جو فنڈز کی ایلوکیشن ہوئی ہے اور ان کے لیے جو فنڈ ریلیز کیے گئے وہ کہاں کہاں لگائے گئے ہیں، وہ کم از کم لوگوں کو دکھائے جائیں۔ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ اس حکومت نے اقتدار میں آنے کے بعد اپنے ہی ایک ایسے شہر میں جہاں انہوں نے ایسی میجورٹی لی ہے جس کی مثال نہیں ہے کہ ایک الیکشن میں اچانک پارٹی مشروم کی طرح آئے اور آ کر پورے شہر پر جو ہے ایک میجر حصے پر قبضہ کر لے اور ساری سیٹیں لے لے، تو پھر اس کو اپنی کارکردگی کے بھی کچھ اپنے شاہکار دکھانے چاہیے کہ جناب یہ جو بڑا مینار کھڑا ہوا ہے یہ ہم نے بنایا ہے، اور یہ جو سب سے بڑا ہسپتال بنا ہوا ہے یہ بھی ہم نے بنایا ہے، اور یہ پانی کا اسٹوریج کا جو سب سے بڑا سسٹم ہے یہ بھی ہم نے دیا۔ کوئی ایسی چیز دکھائیں، اور یہ کہ یہ جو میٹرو چل رہی ہے اور یہ انڈر گراؤنڈ ریلوے لائن جو بچھی ہوئی ہے یہ بھی ہم نے بچھا، اس طرح کی کوئی چیز دکھائیں تو ہم بھی کہیں کہ تالیاں بجائیں گے۔ بہت شاندار، خوشبار، زبردست۔ بالکل ناظرین، حکومت کی کارکردگی کی بات ہو رہی ہے، ابھی بتاتے چلیں کہ حکومت کے 2 سالوں میں کامیابیوں سے زیادہ ناکامیاں ہیں۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے بلکہ ایک سروے رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے، آپ کلپ میں دیکھ سکتے ہیں۔ معاشی اشاریے تو بہتر ہونے کی باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن لغاری صاحب جو چوروں کو پکڑنے کی بات کی جاتی تھی وہ کہاں تک پہنچی؟ کیا تحریک انصاف اپنی پارٹی کا احتساب کرے گی؟ ایک تو یہ ہے کہ وہ صفوں میں آ گئے ہیں نا، جب سرکار کے صفوں میں چور آ جائیں تو وہ کیسے پکڑے گی؟ اب مچھلیاں پکڑنی ہیں، کنڈی ڈالی ہوئی ہے، کنڈی میں یہ خیال رکھنا ہے کہ اپنی جو مچھلیاں ان کو ہاتھ نہیں لگانا ہے۔ ایسے لوگ جن کو جنرل ضیاء کے دور میں سزائیں ہوئی تھیں، اور سزائیں بھی معمولی نہیں ہوئی تھیں، 14 سال کی سزائیں ہوئی تھیں، اور وہ 14 دن بھی جیل میں نہیں رہے تھے اور جنرل ضیاء کے ہی زمانے میں بھاگ کر گئے تھے، اور 2300 پاکستانی گارڈز کو افریقی ملک میں جا کر ملازم کرایا تھا اور پھر ان کو واپس لانا پڑا تھا حکومت کو، چونکہ وہ فراڈ ہوا تھا پاکستان کے لوگوں کے ساتھ، اربوں روپے کا ایک فراڈ تھا، وہ پکڑا بھی گیا تھا، لوگوں کو سزائیں بھی ہوئی تھیں اور پھر اس زمانے میں وہ چھوٹ بھی گئے تھے۔ انہی کی باقیات اب ان کی حکومت کو چلا رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا ایک راز بھی ہے، ایک بہت بڑی ایک چیز ایسی بھی ہے کہ جس کے بارے میں لوگ جان پائیں گے کہ کون لوگ تھے جنہوں نے پاکستان سے تقریباً 2500 لوگوں کو لے جا کر ایک افریقی ملک میں پھنسا دیا تھا اور پھر پاکستان کو واپس لانا پڑا۔ جنرل ضیاء کے ہی دور میں ان کے وزیر محنت غلام دستگیر خان گئے تھے اور چھڑا کر لائے تھے، اور اب
मुल्क पर उन लोगों की सजा याफ्ता लोगों की औलाद हुक्मरानी कर रही है। लेकिन लगारी साहब, बातों से तो ये लगता है कि तहरीक इंसाफ की काबीना में तमाम नेक नियत लोग शामिल हैं। अगर ऐसा है तो अगले 3 सालों में क्या पाकिस्तान कामयाबी की जानिब गामजन होगा? कौन कह रहा है कि नेक नियत लोग हैं? मैंने तो नहीं कहा है भाई, मैं तो कह रहा हूँ कि जिनको वो माफिया कहते हैं, जिनको वो माफिया कहते हैं, वो उनके साथ बैठे होते हैं। वो कहते हैं कि चीनी माफिया है, भाई चीनी माफिया तो आपके साथ बैठी हुई है, पूरे मुल्क की चीनी माफिया। वो कहते हैं आटा माफिया है, तो माफिया वो आपके साथ बैठी हुई। वो कहते हैं पेट्रोल माफिया है, तो पेट्रोल माफिया आपके साथ बैठी हुई है। जहाँ जहाँ पर माफिया मुल्क को लूट रही है, वो सारी की सारी तो आपके साथ अपनी आपके इजलास में बैठी होती है। तो आप इल्ज़ाम किस पर लगा रहे हैं? माफिया किसको कह रहे हैं? जो फैसला होता है वो उस आपकी सरबराही में होता है, यानी आप सदारत कर रहे होते हैं और फैसला होता है जिसको आप माफिया कहते हैं उसके हक में। तो फिर माफिया का सरबराह कौन हुआ? मुझे नहीं समझ में आया। ये जो मारियो पुज़ो के नावल के बारे में बताया जाता था और जिसके अदालत ने हवाले भी दिए थे, जिसमें एक ग्रुप को कहा भी गया था, एक साबिक़ वज़ीर आज़म को कहा भी गया था कि जनाब वो उसका डॉन है। तो अब क्या चीज़ है? अब जो कुछ हो रहा है वो तो सामने है ना। अब क्या माफिया अब नहीं सिसिलियन माफिया की तरह नहीं लगता है कि जनाब सदारत भी हो रही है, फैसले भी हो रहे हैं, लूटा भी जा रहा है, लूट कर फिर यहाँ बैठे अच्छा हम माफिया से लड़ रहे हैं। वो लड़ कहाँ रहे हैं? आपके साथ बैठे हुए हैं। बिल्कुल नाज़रीन, इस क्लिप में तो मौशी आशारिये दावे किए गए थे, लेकिन अब जो हम आपको क्लिप दिखा रहे हैं उसमें हुकूमत की नाकामियों की दास्तान है। 1 करोड़ नौकरियों का वादा, 50 लाख घर देने का वादा, कोई भी वादा पूरा नहीं हो सका। लगारी साहब, 40% अवाम ने हुकूमत के ऊपर नाकामी का एतराफ़ कर लिया है और हुकूमत पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है। अवाम को किस तरह से मुतमईन करेगी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट? ये बात दुरुस्त है कि वो अपने वादे पूरे नहीं कर सके। ये बात दुरुस्त है कि 1 करोड़ नौकरियां नहीं दे सके, बल्कि कम अज़ कम इससे आधे से ज़्यादा लोगों को बेरोज़गार किया। ये दुरुस्त है कि उन्होंने जो है 50 लाख घर नहीं दिए, 5 लाख भी घर नहीं दिए और इससे ज़्यादा लोगों को बेघर किया है। ये बात भी दुरुस्त है। लेकिन ये सर्वे में मैं नहीं मानता, ये तो फ्रॉड होते हैं। सर्वे करना मुझे नहीं मालूम है कि कौन सा इनका मैकेनिज्म होता है, किस तरह से सर्वे कराए जाते हैं, क्या सर्वे करने वाले क्या पूछते हैं, क्या सवालनामा होता है। ये टोटल फ्रॉड होता है और एक इस तरह के बड़े तमाशे हमने देखे हैं। मैं सर्वे कराने वालों की बातों को मानता ही नहीं हूँ सिरे से। लेकिन आपको लगता है कि अगले 3 सालों में हुकूमत कुछ बेहतर डिलीवर कर पाएगी, अपने वादे पूरे कर सकेगी अब तक की कारकर्दगी को देखिए? ये तो डिपेंड करता है उनकी नीयत क्या है। क्या वो डिलीवर करना चाहते हैं? क्या वो पाकिस्तान का दर्द रखते हैं या साथ बैठी हुई माफिया का दर्द रखते हैं? वो चीनी माफिया को बचाना चाहते हैं या आवाम को बचाना चाहते हैं? वो पेट्रोल माफिया को बचाना चाहते हैं या आवाम को बचाना चाहते हैं? वो आटा माफिया को बचाना चाहते हैं या आवाम को बचाना चाहते हैं? वो टमाटर खाने वालों को बचाना चाहते हैं या आवाम को बचाना चाहते हैं? वो महंगाई करने वालों को बचाना चाहते हैं या आवाम को बचाना चाहते हैं? वो लूट मार करने वालों को बचाना चाहते हैं या आवाम को बचाना चाहते हैं? आपने चंद लोगों को टारगेट कर लिया, उनको एक तरफ कर दिया, किसी को जेल में डाल दिया, किसी को दरबदर कर दिया, किसी को मुल्क बदर कर दिया, किसी को बेअमल कर दिया, किसी को बाअमल कर दिया। ये सारा कुछ आपने कर लिया, बहुत अच्छी बात है। अब आप क्या कर रहे हैं सरकार? हमें तो ये बताएं कि आपने जनाब कौन से सुरखाब के पर लगा लिए हैं और आसमान से तारे तोड़ कर लाए हैं और दूध और शहद की जो नहरें बाहर हैं वो हमें बताएं, वो किधर हैं आपकी, जो इस तरह से आप डिलीवरी कर रहे हैं, वो तो हमें पता चलना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत मुआवजा किया है वो भी अजीब ही है। पिछली हुकूमतों के साथ अपना मुआवजा नहीं करते बल्कि अपनी पिछली कारकर्दगी के साथ मुआवजा करके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का अपनी कारकर्दगी का अजीब मुआवजा सामने आया। अलकारी साहब, क्या ये दुरुस्त है कि आप अपने पहले साल के साथ ही अपनी कारकर्दगी का मुआवजा करो? ये तो किया गया है ना, सामने की बात है। इस हुकूमत ने ये सोचा है कि माजी से क्या मुकाबला करना, इसलिए कि वहाँ तो ग्रोथ नज़र आ रही थी कि 3.2% भी बढ़ रही है और चलते चलते 5.5% तक शरह नमू ऊपर की तरफ जा रही है। ये इंडिकेटर्स जो थे वो सामने थे कि पिछली हुकूमत ने साल ब साल अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाया। इस हुकूमत ने पिछली अपनी कारकर्दगी को और नीचे लेकर चलती गई है। पहले साल कुछ बेहतर थी, अगले साल और ज़्यादा ख़राब हुई, उससे बात अब तो और ही ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो ये पता नहीं ये कैसे मवाजना, फिर भी उस पर खुश होना कि जनाब हमने पिछले साल कुछ चीज़ें गड़बड़ कर ली थी, अब हमने और गड़बड़ कर ली है और इस साल और ज़्यादा गड़बड़ करेंगे। लीजिए ताला बजाइए हमारे साथ, आप खुश हो जाइए और हम इस तरह की कारकर्दगी मुजाहरा कर रहे हैं। ये समझ में आने वाली बात नहीं है। लगाई साहब, माजी की हुकूमतों और तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है इनमें बुनियादी फ़र्क क्या है? बात यह है कि ये दावे करके आए थे, ये वादे करके आए थे और इन्होंने ऐसा करना था कि पीछे मुड़कर जब ये आए थे तो उन्होंने समझा 100 दिन में
200 अरब डॉलर लेकर आएंगे और फिर उनके मुंह पर दे मारेंगे और फिर उसके बाद कहेंगे कि देखो हम पाकिस्तान को चला रहे हैं। मालूम हुआ ख्वाब देखा था, और ख्वाब भी वो जो कच्ची नींद में देखा जाता है ना, ख्वाब और जागने के दरमियान की हालत होती है, उसमें ख्वाहिशें भी ख्वाब बन रही होती हैं। तो ये ख्वाहिशें को भी ख्वाब बना रहे थे और इस तरह से ये देख रहे थे। फिर इनने बहुत सी और चीज़ें की और लोगों के सामने बड़े सुहाने वादे किए। ये किसने कहा था कि आप आखिरी तकरीर में, वैसे भी तो आपने जीतना ही था ना, आपके पास तावीज़ बहुत अच्छा था जो लिखा गया था आपके लिए, और आपके बाजू पर जो बांधा गया था वो तावीज़ बड़ा कीमती था, उसको आपने अपने पास रखना था। बाकी आपको वादे करने की क्या जरूरत है? 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर देंगे, लोगों को ऐसा कर देंगे, पाकिस्तान से कर्जों का बोझ उतार देंगे, IMF से कर्जा नहीं लेंगे। ये सारे दावे करने की क्या जरूरत है? ये सारे वादे करने की क्या जरूरत थी? इससे तो आप वैसे भी अपनी जान छुड़ा सकते थे। अब तो आप लोगों के सामने जवाब दें, हुजूर आपने ये कहा था, आप इसको कीजिए। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उनको आइडिया ना हो कि मसाइल इतने ज्यादा हैं, क्योंकि उनका तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था। नहीं, फर्स्ट एक्सपीरियंस। वो तो कहते हैं मेरे पास एक टीम है, माहिरीन की टीम है, जो दुनिया में किसी के पास भी नहीं है। मेरे पास माहिरीन की टीम है। जब वो मैदान में उतरेंगे, सारे के सारे गेम उनके हक में जाएंगे, सारा खेल वो खुद खेलने लग जाएंगे, और ऐसा कमाल हो जाएगा कि जैसे जादू में होता है, जादू नगरी होगी और पाकिस्तान के अंदर तरक्की यूं हो रही होगी कि सारी दुनिया हैरान हो जाएगी और सारी दुनिया आंखें फाड़ फाड़ कर देखेगी। उनके कानों को समझ में नहीं आएगा और वो समझ ही नहीं पाएंगे जनाब ये हो क्या रहा है, किस तरह तरक्की हो रही है। लोगों ने आकर देखा तो मदहोश हो गए, बेहोश हो गए। लोगों को तो समझ में नहीं आ रहा है कि अब जिए कैसे, जिंदगी कैसे गुजार।